tilapia. Ayun, tilapia, oh. Dami ah. Dandala, madulas yan. Corals yan. Hindi naman ah. Ano yan? Dandala lang, ikaw. Diyan kami dati, oh. Ayun, oh. Diyan kami, oh, sa Minyugan yan, oh. Yan. Saan kayo nakakuha ng tuyo? Tapos yung una, diyan kami sa Minyug na yan, oh. Ah, dyan na kami. Saan kayo nakapicture-picture doon? Yung una, yun, doon. Ay, bakit yun? Tapos diyan kami, pangalawa.